Selamat datang ke channel Sabar Suami. So before semua ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support, korang yang subscribe. Sekarang kita dah capai 7k subs guys. So 7k subs, which is mungkin bagi setengah orang tak banyak pun, tapi bagi saya macam saya really appreciate lah. Korang yang support channel ni pada awal sampai sekarang, korang cuba komen bila korang start subscribe supaya saya tahu siapa korang kat luar sana, and semoga Tuhan balas kebaikan korang semua. So back to the main topic hari ni, iaitu pasal One Max Strap. Sebab saya perasan rupa-rupanya ramai yang tak tahu lagi macam mana kita nak tengok One Max Strap. Contohnya kita buat bench press, okey. Cara dia simple je. Berat yang kita bench tu, okey, berat yang kita bench tu, kita nak tengok untuk satu rep, okey, satu rep. Maksudnya kita punya kekuatan tu, satu rep tu je kita boleh buat. Kalau kita kumpulkan semua strength kita, untuk satu rep berapa banyak bebanan yang kita boleh buat. Okey, kita ambil contoh, macam saya punya personal record sebelum ni, awal bulan Mac dulu, saya boleh buat bench press 100 kg maksimum satu rep. Okey, maksudnya maksimum apa? Bila kita dah buat satu rep tu, halfway tu kan, kita dah tengah jalan tu kita dah bergetar untuk push sampai habis. Tu maksudnya kita memang boleh mampu buat satu rep. Itu dipanggil sebagai bebanan yang kita boleh buat sebanyak satu rep maksimum. So korang kalau nak tahu macam mana, misalnya korang buat bench press kan, korang ambil letak weights, letak contoh satu plate 20 kilo, korang boleh buat 3 rep, tu belum max rep. So korang akan tambah mungkin lagi 5 kg, tengok mampu tak buat lebih satu rep. Kalau lebih satu rep, itu pun bukan one max rep. So korang akan tambah bebanan dan korang akan test yang mana yang berat tu yang korang boleh buat satu rep je maksimum. Itu pun bila dah nak hujung tu korang bergetar-getar. So kena ada spotter lah. Bila buat one max rep ni bahaya kalau korang buat sorang-sorang. So korang nak buat max rep jangan tiba-tiba letak terus weight seberat. Korang kena tahulah bebanan korang. So daripada one max rep ni, biasanya kita akan contoh macam program saya punya bulking program, yang kalau korang pergi dekat Telegram, link kat bawah. So kan ada link tu kan, dia akan tulis program tu berapa persen daripada one max rep. Contoh bench press, kita punya one max rep 100 kg. Contoh saya punya 100 kg. Lepas tu dalam training tu dia tulis 80%. So maksudnya untuk training tu saya akan guna 80% bebanan, which is 80 kg lah. So saya kena adjust weight tu untuk 80 kg buat. So saya punya prinsip sekarang untuk test one max rep setiap kali 4 atau ke 5 minggu. So setiap 4-5 minggu saya punya target adalah max rep kita akan naik. Sebab kita punya program sekarang bukan je bulking, tapi kita tengah buat strength training. Sebab tu korang yang follow saya punya Telegram workout routine, korang akan jumpa dua. Betul lah, kalau korang dah buka, korang akan jumpa dua. First 2 hari strength training, next 3 hari adalah untuk hypertrophy. So kita nak naikkan size kita, mass kita, tapi dalam masa sama kita nak naikkan strength kita. So bila strength korang naik sekali dengan size, itu petanda bagus yang bukan saja badan korang naik lemak, tapi korang naik juga muscle. Okay? Sebab more muscle, boleh katakan lah, okay, dengan tanda kutip, dengan quote, more strength, more muscle, more strength. Okay? Walaupun banyak faktor lain juga, tapi secara asasnya macam tu lah. Okay, secara logiknya macam tu lah. So kita nak naikkan size badan kita, tapi dalam sama kita nak catch up dengan strength kita. So biasanya orang akan buat one max rep ni kepada compound exercise. Yang paling basic adalah, paling basic korang kena tahu one max rep korang punya bench press, flat bench press. Yang kedua, korang kena tahu one max rep korang punya squat, okay? Tapi macam saya personally, saya tak buat squat. Saya punya one max rep guna hanya untuk front squat sekarang, okay? Saya belum lama saya tak buat back squat, tapi kita akan test lah tengok macam mana nanti. Dan yang ketiga, korang nak ada one max rep untuk korang punya deadlift, okay? So setiap kali kita buat exercise, 3 exercise ni kalau boleh jangan skip langsung lah. Sebab 3 exercise ni boleh katakan the 3 main exercise untuk korang build strength dekat exercise yang lain, dalam masa sama untuk korang cepat develop overall body size. So kalau korang nak betul-betul cepat develop body size dan juga strength untuk yang hal-hal workout-workout lain, korang mesti kena ada 3 strength ni. Dan korang kena progressively, at least 4 minggu sekali, korang kena break korang punya PR. So kalau PR korang mungkin tak boleh break, lama korang stuck kat situ, mungkin korang kena recheck balik korang punya recovery, korang punya nutrition, pemakanan, ataupun korang punya form selama ni ada banyak yang tak betul. So benda-benda tu korang kena be smart lah, kena betul-betul alert dengan hal-hal yang macam tu. So one max rep ni sangat-sangat recommended untuk korang ada, korang tahu. Dan korang punya training workout program tu based on one max rep. So setiap kali korang punya one max rep naik,
mestilah korang punya hypertrophy punya range exercise tu akan naik sebab korang dah ada kiraan 80%, 85%, 90%. So kalau korang nak tahu yang percentage tu, korang kena pergi join link di Telegram kat bawah. Korang tekan yang pin message tu, yang itu workout routine yang saya tengah pakai sekarang dan sangat efektif. So far banyak jugalah PR yang saya break kan. Tapi dalam masa sama kena combine juga dengan nutrition yang banyaklah share-share resipi yang saya share dalam bulking episode. So untuk orang yang tak tengok saya punya bulking episode, korang boleh try tengok jugalah, kita buat sama-sama. Dan dalam next episode insyaAllah kita akan buat sikit grocery shopping untuk korang yang kat luar sana mungkin tak ada idea nak beli apa kan. So yeah, make sure stay tuned guys. Again, thank you kepada korang yang subscribe, korang yang like. Jumpa korang dalam next video.